U današnjem video radu analiziram zašto je Vojska Srbije u velikom broju nabavila kineske bespilotne letelice DJI Mini 3 Pro. Naime, na završenom vojnom prikazu Granik 2023 na vojnom aerodromu pukovnik pilot Milenko Pavlović u Batajnici na posebnom štandu su bile izložene veliki broj kineskih komercijalnih bespilotnih letelica DJI Mini 3 Pro. DJI Mini je familija malih kineskih bespilotnih letelica, odnosno sklopivih dronova sa 4 rotora, to je kvadrokoptera kineske kompanije DJI, kojima se upravlja pomoću daljinskog upravljača, odnosno konzole. Namenjeni su za pravljanje fotografija iz vazduha i videomaterijala, kako za komercijalnu, tako i za vojnu upotrebu. Vojska Srbije očigledno opremljena velikim brojem ovih malih jeftinih komercijalnih dronova DJI Mini 3 Pro. Ove daljinski upravljene letelice su najverovatnije nabavljene zbog toga što se očigledno pomno prate dešavanje u Ukrajini, gde se komercijalni dronovi različitih proizvođača, veličina i namena, koriste u ogromnom broju za različite zadatke. Korist u njih je veoma značajna, ali su značajni gubici ovih letelica, što nije toliko važno jer su jeftini i svima lako dostupni na tržištu. U Vojsci Srbije su namenjene za prikupljanje podataka, osmatranjem, fotografisanjem i snimanjem video snimaka, pre svega zbog svoje male uočljivosti, zbog malih dimenzija i bešumnosti u letu. Dolet ovog drona je 18 km, a njegov plafon leta je 4000 metara. Istrajnost letenja ovog drona je 30 minuta, a u lebdenju 34 minuta. Može vršiti let u temperaturnom opsegu od -10 do +40 stepeni Celzijusa. DJI Mini dronovi se mogu navoditi putem GPS, Beidou i Galileo navigacijskih satelitskih mreža, a ne samo komandama operatera. Kao i svoj prethodnik DJI Mini 2, novi dron je lak, takođe je sklopiv, pa ga svaki vojnik može nositi u rancu. Masa mu identična kao i kod svog prethodnika, 249 grama, ali u odnosu na svog prethodnika prenos slike između drona i komandne konzole zamenjen je tehnologijom OcuSync verzije 3. Video kamera je doživjela unapređenje pa omogućava izradu videa kvaliteta 4K sa 30 i više frejmova u sekundi. Ovaj dron može da izdrži vetar 5. nivoa na Bofforsovoj skali, odnosno 29 do 38 km na čas, odnosno 8,5 do 10,5 metara u sekundi. Sve u svemu, Vojska Srbije nabavkom ovih jeftinih komercijalnih dronova značajno povećava situacijnu svest svakog angažovanog vojnika na bojištu, jer odlično mogu poslužiti za izviđanje, što se danas jasno može videti u Ukrajini i ovakvi dronovi treba da budu u naoružanju svakog vojnika pešadije. Očigledno da su planeri strategije odbrane Srbije u prvi plan stavili opremanje jedinica Vojske Srbije što većim brojem dronova različitih tipova i namene, što je idealno za vojsku veličine Vojske Srbije, koje se ne može osloniti na neko moćno ratno vazduhoplovstvo, ali može da korišćenjem jeftinih i mnogobrojnih dronova ima mogućnost izviđanja i bombardovanja neprijatelja iz vazduha.